Okay, I think everyone is fine. This is 6th class, isn't it? About continuity and differentiability, and yet we are not entering into the concept of differentiability. To yet আমি কেইবাটাও প্ৰবলেম কৰিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া আছে আমি প্ৰবলেমে আৰু বহুত ধৰণৰ প্ৰবলেম আছে নহয় প্ৰবলেমবোৰৰ মাজত কমপ্লিকেটেড কিছুমান ফাংচন থাকে আৰু প্ৰপাৰ্টি আছে কন্টিনিউটি লগত সেই এপ্লিকেশনটো আছে মই আজি এপ্লিকেশনৰ কিছুমান কোৱেশ্চন মানে 26 7 8 9 30 এইগিটা কোৱেশ্চন এপ্লিকেশন লেভেলত আৰু কোৱেশ্চন আছে তাৰ কিন্তু হেগিটা আৰ্বিট্ৰাৰি কনস্ট্যান্ট উলিয়াবলৈ দিছে find the values of k এনেকৈ কৰি হেগিটা টাচ কৰিম আৰু ইয়াত কোৱেশ্চন নম্বৰ 19 টো ফাংচনটো আমি অলপ ডিসকাস কৰিবলগীয়া আছে গ্ৰেটেষ্ট ইন্টিজাৰ ফাংচন ৰিলেটেড হৈ আছে আৰু তাৰপিছত প্ৰপাৰ্টি কেটামান তো আজি এই কিটা কথা মানে থুলমুলকে আমি ডিসকাস কৰিম in short we will discuss all these things so without making late let's get started the first question today's first question is question number 19 where we will get a function which is involving greatest integer function. Okay, today's first question is 19. So that the function defined by gx is equal to x minus greatest integer function, which is discontinuous at all integral points. Integral points integral points means এখিনি integer খিনি আমাৰ নাম্বাৰ লাইনত যেকিটা integer আছে 1 2 3 4 5 so on right side jiman khini aru left side jiman khini ase integer including 0 a point brot a function to x minus greatest integer function x is discontinuous that is to be shown to show koribole goise what is this denotes the greatest integer eto mon koriba eto ta integer hoy less than or equal to x whatever number given to you here that is greater than this integer এটো সিম্বলটো তোমাৰ কমপ্লিকেটেড যেন লাগিলে এটো একচুয়ালি তুমি এটা ইন্টিজাৰ বুলি ভাবিবা দেই মই এটা ওপৰটো অলপ এক্সপ্লেইন কৰি দিছো তুমি মানে যদি কনফিউজ হৈ আছা বা পাহৰি গৈছা তো ইট উইল হেল্প ইউ উইল জাস্ট সি সো গ্ৰেটেষ্ট ইন্টিজাৰ লেস দেন দি নাম্বাৰ গিভেন এট নাম্বাৰটো এই গ্ৰেটেষ্ট ইন্টিজাৰ হ'বই যেটো নাম্বাৰ দিব x ৰ কাৰণে হে নাম্বাৰটোতকে আমাৰ সৰু হ'ব বা ইকুৱেল হ'ব হে কথাটো মন কৰিবা দেই গ্ৰেটেষ্ট ইন্টিজাৰ লেস দেন অৰ ইকুৱেল to the number given number ta moi lhoi লৈছো -1 আৰু 0 ভিতৰত আছে including -1 এটো ক্লোজ ইন্টারভাল চিনি পাইছো আমি this is for open interval means 0 is excluded next মন কৰিবা এটো -1 less than equal x less than 0 এটো ইন্টারভাল to clear হৈছে ন এটো 10 এটো গ্ৰেটেষ্ট ইন্টিজাৰ to কি হ'ব হেতু সুধিছে কিন্তু x ৰ ভ্যালুটো কৰ পৰা ল'ব লাগিব -1 আৰু 0 ৰ পৰা এই ধৰণৰ মানে কনসেপ্টটো ল'বা মানে সাবারে 0 1 1 2 এগিটা কাৰণেও আমি মানে চেক কৰিম যাতে তুমি মানে কনফিডেন্সটো ভালকৈ আহি যায় আৰু তো এটো মন কৰিবা -1 আৰু 0 ভিতৰত এটো ওপেন সাৰ্কেলটো কি বুজাইছে গম পাইছা 0 is not included 1 the dark circle is considered and all elements from -1 to 0 this is what is repeatedly saying that from here to this point ইয়াৰ পৰা -1 আৰু 0 ভিতৰৰ যিমান পইণ্ট আছে তাৰ পৰা আমি pick up কৰিম for values of x এটো কথা মন কৰিবা দেই তেতিয়া হলে এটো যেটো ইন্টিজাৰ এটো মন কৰিছা নে this integer is always less than equal to x যেটোৱে নাম্বাৰ দিবা তাৰমানে x ৰ কাৰণে হেটো x ৰ ভ্যালুটো this is x and this is greatest integer less than equal to x এটো বুজি পাইছা নে so let's see with example এটো ইন্টিজাৰটো কি হ'ব হেতু সুধিছে নাম্বাৰটো কৰ পৰা লৈছা ইয়াৰ পৰা লৈছা -1 ৰ পৰা 0 ভিতৰত ইয়াৰ ভিতৰত যদি x ৰ যিকোনো নাম্বাৰ দিয়া তেতিয়া হলে হে ইন্টিজাৰটো হ'ব -1 ইয়াত তুমি x ৰ ভ্যালু এটা দিয়া ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা নাম্বাৰ দিয়া লাইক -0.2 বুজি পাইছা নে 0 next -0.2 is a number between -1 and 0 ইয়াৰ পৰা এটা ললা তেতিয়া হলে তা ইন্টিজাৰটো কি হ'ব this is not a fractional number right this is an integer you think in your mind that this is an integer -0.2 within bracket এটা এটা ইন্টিজাৰ I am repeating again and again ঠিক আছে নাম্বাৰটো কি -1 হ'ব -0.8 তেতিয়া নাম্বাৰটো কি হ'ব -1 এ হ'ব -0.9 এটো ইয়াৰ প্ৰবলেম তেতিয়া কি হ'ব ইন্টিজাৰটো -1
minus 1 is less than minus 0.9. Minus 1 is less than minus 0.8. 0.8 to ইয়াত আছে, minus 1 to ইয়াত আছে, লেফ্টৰ ফালে আছে, minus 0.2 এইটো ইয়াত আছে, তাতকে minus 1 to সৰু আৰু less and then integer. এই দুইটা কন্ডিশন satisfy কৰিব minus 1 to ইয়াত. Got it? So let's see this one. 0 পৰা 1 ৰ ভিতৰত এতিয়া ললে x ৰ ভ্যালু ললে তেতিয়া এই ইন্টিজাৰটো কি ইন্টিজাৰ হ'ব আৰু ইন্টিজাৰটো কি হ'ব লাগে হে x যেটো ভ্যালু লম তাতকে সৰু হ'ব লাগে সৰু ইন্টিজাৰটো আমি x টোৰ এতিয়া ভ্যালু লম ইয়াৰ পৰা 0 আৰু 1 ৰ পৰা তুমি 0.5 0.6 0.7 এনেকুৱা নাম্বাৰবোৰ ল'ব পাৰিবা তো লৈ ইয়াত যদি ভ্যালুটো উলিয়াম ইন্টিজাৰটো কি হ'ব 0 হ'ব হয় না ইন্টিজাৰ হ'ব লাগে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত ইয়াত যিকোনো নাম্বাৰ লোৱা ইয়াতকে সৰু ইন্টিজাৰটো এটো 0 এই পিকচাৰটো ভালকৈ মন কৰা তাৰপিছত উদাহৰণ হিচাপে লোৱা 0.2 0.2 ইয়াত থাকিব ইমাজিন কৰি লৈছো আৰু তাতকে সৰু ইন্টিজাৰটো 0 সো 0.2 গ্ৰেটেষ্ট ইন্টিজাৰছ যেটো সিম্বল আছে তাৰ মিনিংটো ইন্টিজাৰটো বিচাৰি আছে হেতু ইন্টিজাৰটো 0 হ'ব এটো কি হ'ব 0.06 is a number between 0 to 1 ৰিজাল্ট তাৰ আনসাৰটো 0 হ'ব ঠিক আছে এক্স্যাক্টলি নেক্সট টু এতিয়া 0.008 0 কাখৰ এটো পজিটিভ নাম্বাৰ এটা 0 পজিটিভ মানে এটো 0.008 means তো তাৰ পৰা ললেও ইন্টিজাৰটো তাতকে সৰু ইন্টিজাৰটো 0 হ'ব এটো ক্লিয়াৰ হৈছে আচ্ছা নেক্সট এটো চোৱা এটো কোপা 1 ৰ পৰা 2 লৈকে 1 to 2 what will be the value of this মানে ইন্টিজাৰটো কি হ'ব 1 or 2 মাজৰ পৰা এটা নাম্বাৰ লবা 0.2 কি হ'ব 0.2 0.2 টো ইয়াতে আছে তাতকে সৰু ইন্টিজাৰটো এটো 0 ধৰি পাইছা এটো 1 টো নহয় ফদাই ইয়াতকে সৰু নাম্বাৰটো লবা আৰু সৰু ইন্টিজাৰটো ঠিক আছে এটো মানে কনফিউজ যদি হৈছিল তেতিয়া হলে এটো কনফিউজনৰ কাৰণে দিয়া বুলি ভাবি লবা আৰু 1.2 তাতকে সৰু ইন্টিজাৰটো কোনটো 1 0 টো হয় কিন্তু মানে 1 0 -1 গুটে ইন্টিজাৰবোৰ হ'ব ইয়াতকে সৰু কিন্তু আমাক লাগে কি গ্ৰেটেষ্ট ইন্টিজাৰ less than this given number right now in general case k to k plus 1 এটা ইন্টারভ্যাল টু এটো k to k plus 1 কোবৰা কলে গেল লৈছো k ৰ পৰা k plus 1 লৈকে লৈছো তেতিয়া হলে ইয়াৰ ইন্টিজাৰটো k হ'ব यार जिकुनो नंबर k point something होबो हेबुर कारणे हरु इंटीजर टू k कैन यू इमेजिन ये समझ में आ रहा है k और k plus 1 का बीच वाला कोई भी नंबर डालो x का जगह में तो जो इंटीजर आना चाहिए वो k होगा इसलिए वो पहले वाला समझ लेना चाहिए जो एग्जांपल है तो k minus 1 k का बीच वाला होगा तो k minus 1 आएगा अब देखिए इसमें लिमिटिंग वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू k पॉजिटिव मतलब k से बड़ा वाला कोई नंबर राइट हैंड साइड से अप्रोच हो रहा है और ये x में k का राइट साइड वाला नेबरहुड वाला एक नंबर इधर होगा तो उसके लिए जो इंटीजर होना चाहिए k होगा यही तो बता के रखा है सो आंसर ऑफ दिस लिमिट इज k समझ में आ रहा है ठीक क्लियर आगे देखो अब यहाँ का k minus 1 और k का बीच वाला कोई भी नंबर यहाँ पे x का वैल्यू लूँ तो k minus 1 होगा अब तक ये समझ में आ रहा होगा और लिमिट k नेगेटिव मतलब k का बाएं वाला मतलब यहाँ का कोई भी नंबर होगा ठीक और अगर किसी भी नंबर के लिए अगर x अप्रोच होता है तो ये इसका इंटीजर k minus 1 होगा ठीक समझ में आ रहा है आगे बढ़ूँ तो k पॉजिटिव के लिए क्या होगा और k नेगेटिव के लिए k minus 1 होगा तो x minus this ये कौन सा फंक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x का कोई भी वैल्यू ले लिया जाए और ये दिस इज इंटीजर समझ में आ रहा है और ये वैल्यू और उसका इंटीजर दोनों का डिफरेंस वही होगा gx एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं 3.1 ठीक है 3.1 का इंटीग्रल वैल्यू हो गया 3 ठीक है इससे छोटा होना चाहिए ना छोटा इंटीजर 3 क्लियर तो इन दोनों का बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है 3.1 minus 3 0.1 gx का वैल्यू 0.1 आ रहा है ठीक तुम यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले लो 5.2
इसका तो 5 होगा ही, मतलब इंटीग्रल पार्ट। फ्रैक्शनल कोई भी रियल नंबर उसका इंटीग्रल पार्ट माइनस हो जाएगा, वही करना है यहाँ पे। तो करके हम लोग को क्या मिला है 0.2, मतलब gx का वैल्यू फ्रैक्शन ही आएगा। ऐसे आप आइडिया कर सकते हैं। देखो तो फ्रैक्शनल नंबर और उसका इंटीग्रल पार्ट माइनस हो गया तो बचा क्या, फ्रैक्शनल पार्ट हो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट 7.09 इक्वल टू 7, ये इंटीग्रल पार्ट। आई बात समझ में? तो उसको माइनस कर दिया जाए तो 0.09, क्लियर? मतलब gx हमेशा फ्रैक्शन ही आएगा। यही आइडिया आप कर सकते हैं ये सब एग्जाम्पल देख के। आप यहाँ पे देखिए 8.004, 8 माइनस होगा तो 0.004 बचेगा ना, ये बच गया। तो इस तरीके से आगे देखो क्या आ रहा है, सब में वही हो रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट एज अ रिमाइंडर वी आर हैविंग। तो व्हाट डज दिस मीन? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा तो हमेशा आउटकम होगा तो एक फ्रैक्शनल नंबर, और वो फ्रैक्शनल नंबर 0 और 1 का बीच वाला, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ होगा ऐसा, 0 और 1 का बीच में ही होगा। तो 0 और 1 का कोई भी नंबर आप लीजिए, कोई भी नंबर, यहाँ का 0.5, तो 0.5 माइनस उसका इंटीग्रल पार्ट, 0.5 का नीचे वाला इंटीजर है 0, तो 0.5 माइनस 0 तो 0.5 बचेगा। तो इसीलिए ये ग्राफ हमेशा ऐसे करके मिलेगा आपको। आप एक बार अपना एग्जाम्पल देके खुद से सोच लीजिए, देख लीजिए, समझ में आ जाना चाहिए, आएगा ज़रूर, ठीक है। ये हो गया आपका रेंज, मतलब 0 से 1 तक इसका रेंज। दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये नया फंक्शन नहीं है, खाली नाम और इसका जो स्ट्रक्चर है इससे हम दोनों को जान पहचान नहीं था, शायद किसी किसी को हो भी सकता है। तो ठीक है, ये जो फंक्शन है तो फिजिकली हम लोग को क्या लग रहा है, देखो अब हर इंटीजर में ब्रेक हो रहा है। 0 से 1 तक आप x का वैल्यू आगे बढ़ाते जाइए और y उस तरीके से ऊपर 1 का नज़दीक पहुंचने वाला है, लेकिन पहुंचेगा नहीं, क्योंकि 1 जब होगा यहाँ पे x का वैल्यू जब 1 डालोगे, अब 1 माइनस 1 आपको मिल जाएगा, तब 0 हो जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा y का वैल्यू। फिर 1 से आगे बढ़ो, x बढ़ाते रहो, 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे करके आगे बढ़ाते रहो, फ्रैक्शनल पार्ट ही बचेगा। तो 1.5 होने से 0.5 तक जाएगा, 1.5 डाल के देखिए, 1.5 यहाँ पे 1 होगा, 1.5 का छोटा इंटीजर, तो 1, तो 0.5 बचेगा, 0.5 1.5 के लिए 0.5 यहाँ होगा, ओके। तो इस तरीके से ग्राफ आपका 2 तक पहुँचने वाला है, लेकिन 2 जब होगा, सब 2 जब होगा तब इमीडिएटली 2 माइनस 2 0 में आ जाएगा। तो इसलिए क्या हो रहा है, हर इंटीजर में वो ग्राफ का जो हम लोग का कंटिन्यूटी था वो ब्रेक हो रहा है हर टाइम। जब इंटीजर पहुंचेगा तब हम लोग को ऊपर से नीचे आ जाना पड़ रहा है 0 में। तो देखिए ग्राफ है, इसका मतलब क्या है, हर इंटीजर में ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। एक्चुअली क्वेश्चन में यही बार हमको दिखाना था, ये तो मैं फिजिकली आपको एक्सप्लेन किया, ठीक। न्यूमेरिकली कैसे करना है वो लिखना है, खाली समझना तो वो फिजिकली समझना है, ऐसे वो समझ में नहीं आएगा। Here this denotes greatest integer less than or equal to x, ठीक है। gx is defined for all real numbers, सही बात, पूरा रियल नंबर में ये हमको मिल जाएगा। तो इसमें हम लोग एक आर्बिट्रेरी इंटीजर समझ लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि इंटीजर में हम लोग को डिसकंटिन्यूटी शो करना है, फाइन। तो एट x इज इक्वल टू k, वैल्यू ऑफ द फंक्शन g, k इंटीजर है, रिमेंबर ये जो इंटीग्रल पार्ट है इंटीजर था, इंटीजर ही निकल के आएगा, तो k माइनस k 0, समझ में आ रहा है। सो 1 में क्यों 0 आ रहा है, 2 में क्यों 0 आ रहा है, अभी ग्राफ में हम लोग देखा था, गॉट इट। तो आगे देखो, नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि वैल्यू निकाल लिया, हम लोग 3 क्वांटिटीज निकालना है, एक तो वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तीनों बराबर होना चाहिए तब कॉन्टिन्यूस होगा, नहीं होगा तो डिसकंटिन्यूस होगा, वही हम लोग को करना है। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट k नेगेटिव होगा, k इंटीजर आर्बिट्रेरी इंटीजर समझ लिया था, दिस इज योर फंक्शन। तो हियर k नेगेटिव x, k ही बैठेगा, लेकिन k नेगेटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसमें k माइनस 1 आएगा, यही लिमिट हम लोग को मिला था वहाँ। ये समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो फिर बैक करके देखो और फिर समझो,
ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए k-1 बैठ गया और ये x का k, इतना तो समझ में आ रहा होगा। तो ये आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट 1। सो दिस इज योर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड योर वैल्यू वाज 0, इजंट इट? वैल्यू हम लोग को कितना मिला था? वैल्यू ऑफ द फंक्शन हम लोग को ये 0 मिला था, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट मिला हम लोग को 1, ठीक, दोनों तो अलग हो ही गया, फिर भी हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, ठीक है। नाउ राइट हैंड लिमिट k पॉजिटिव gx का जगह में वो फंक्शन बैठेगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एंड देन दिस मच वी गॉट k पॉजिटिव के लिए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर k ही होगा, और फिर x के लिए k, ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए भी k, इसका लिमिटिंग वैल्यू है यहाँ, ठीक है, और दोनों माइनस होगा तो 0 आएगा। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड राइट हैंड लिमिट बराबर है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है। So observing we find that left hand limit not equal to right hand limit, hence the function gx is not continuous at all integral points. Integral point में ये continuous नहीं होगा। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। So next second part to আমি সোমাইছো দেই ক্লাছটোৰ, মানে কি মই প্ৰপাৰ্টি কেইটামান কম, প্ৰপাৰ্টি কেইটাৰ থ্ৰুৱেদি আমি কণ্টিনিউটি প্ৰুভ কৰিব সময়ত আমাক মানে বহুত হেল্প কৰে। যেনেকৈ ধৰি লোৱা তোমাক এটা কুৱেশ্যন দি থোৱা আছে sin x fx is equal to sin x plus cos x, sin x plus cos x, sin x টো কণ্টিনিউৱাছ ফাংচন, cos x কণ্টিনিউৱাছ ফাংচন, কাৰণ এইটো ট্ৰিগনোমেট্ৰিক ফাংচনটো কণ্টিনিউৱাছ, তো ইন দেয়াৰ অ'ন ডমেইনছ, অ'কে। তো এই sin x আৰু cos x দুইটা যেতিয়া কম্বাইন হ'ব, sin x plus cos x হ'ব, তেতিয়া কণ্টিনিউৱাছ হ'ব নে নহ'ব? এইটো প্ৰপাৰ্টি যদি আমি জানো যে সাম অফ টু কণ্টিনিউৱাছ ফাংচনছ ইজ এগেইন এ কণ্টিনিউৱাছ ফাংচন, তো তেতিয়াহ'লে ইমিডিয়েটলি ক'ম যে sin x ইজ কণ্টিনিউৱাছ, cos x ইজ কণ্টিনিউৱাছ, চ' দেয়াৰ সাম ইজ কণ্টিনিউৱাছ, ইজিলি উই কেন চে। চ' দেট ইজ হোৱাই উই নিড সাম প্ৰপাৰ্টিজ। টুডে হিয়াৰ আই উইল মেনশ্যন অনলি 5 properties, okay, simple properties which are very frequently will be used, and this is in our book also that these things are mentioned and known as algebraic properties of functions. Okay, let us see. So here what is given, if the function f and g are continuous at c, then these are the properties. So one by one I am going to show. Here number 1, f and g are continuous. See, f plus g is continuous at c. মানে ইণ্ডিভিজুৱেলি যদি কণ্টিনিউৱাছ হয় তেতিয়াহ'লে চামটো কণ্টিনিউৱাছ হ'ব। সেইটো তোমাৰ প্ৰপাৰ্টিটো ষ্ট্ৰেইট ৱে মনত ৰাখিবা, এটা লিমিট উলিয়াই আমি প্ৰুফ কৰিব পাৰোঁ। তো এতিয়া আমাৰ প্ৰুফলৈ নগৈ আমি ষ্টেটমেণ্টকেইটা লৈ লৈছোঁ, অ'কে। নেক্সট 2, f মাইনাছ জি ইজ কণ্টিনিউৱাছ এট চি, মানে 1তকৈ চামটো কণ্টিনিউৱাছ হ'ব, ষ্ট্ৰেইট ৱে নেগেটিভটো ইটো সিটোৰ পৰা মাইনাছ কৰিলে কণ্টিনিউৱাছ হ'ব, ইনটু কৰিলে কণ্টিনিউৱাছ হ'ব নে নহ'ব? Yes, of course, f into g is also continuous at c. C is arbitrary point, okay, any point. F divided by g, divide korile mane continuous hobo na. If you divide the two continuous functions, then f by g is continuous or not? Yeah, of course continuous, but there is a condition, denominator cannot be 0. Denominator function to gc, g at c, gc is not equal to 0. এটো কন্ডিশন মার্ক কৰিবা। যদি not equal to 0 হয় তেতিয়াহ'লে তো ঠিক আছে, আৰু যদি equal to 0 ওলাই যায় তেতিয়াহ'লে এটো ডিসকন্টিনিউয়াছ হ'ব। সিম্পলি এইকেইটা প্ৰপাৰ্টি মানে এটা বেসিক যিকেইটা অপাৰেশ্যন আছে, অপাৰেশ্যন কেইটা এনেকৈ ধৰণে কন্টিনিউয়াছ হ'লে তো কন্টিনিউয়াছ হ'বই, মনত ৰাখিবলৈ বুজো হ'ব, ওকে। নেক্সট, দ্য ফলোয়িং ফাংচনছ আৰ অলৱেজ কন্টিনিউয়াছ ইন দেয়াৰ ৰেসপেক্টিভ ডমেইনছ। নিজৰ ডমেইনত ফাংচন কেইটা পিছত দেখিলে তুমি গম পাবা কন্টিনিউয়াছ হ'ব নে নহ'ব, সেইকাৰণে জানি থোৱাটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট। So let us know polynomial function. Already many times I mentioned this part. Polynomial function হৈছে সেইকাৰণে কন্টিনিউয়াছ হৈছে এনেকৈ কৈ আছিলোঁ, ওকে। কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে সেইটো প্ৰেক্টিছ যিমানে হ'ব আমি লাহে লাহে গম পাই থাকিম, ওকে। কিন্তু ৰিমেম্বাৰ দিছ ইনফৰমেশ্যন ইউ জাষ্ট কিপ ইন ইয়ৰ মাইণ্ড, ওকে। Polynomial functions are continuous in their respective domains. Similarly, constant functions are also continuous. And then trigonometric functions, you know, sin x, cos x, so on. I have already mentioned that sin x plus cos x ki hobo. Exponential and logarithmic functions. Exponential e to the power x type or a to the power x, 2 to the power x, 3 to the power x. You know what I exponential function, or logarithmic to log x,
চিনি পাইছোঁ চাগে আৰু log x plus 1 এনেকুৱা টাইপৰ ফাংচনবোৰ যদি থাকি যায় তেতিয়াহ'লে আমি দেখিলে গম পাম যাও yes it is continuous function but in their domain. Okay, this is what I wanted to say about the properties of functions. Okay, so let us move to the next and the last part for today. Here the question number 26. Find the values of k so that the function f is continuous at the integrated point. The integrated point means x, when x is equal to pi by 2, there the function is continuous, it is given. Etu dithwatu mane apply koribo lage etui aru uliabo lage ki find the values of k jodi kiba value ase তেতিয়াহ'লে উলিয়াব লাগে কেতিয়াবা নাথাকে মানে আগত আমি আগত কৰিছো লেমডা ভ্যালুটো নাপালো নহয় তো আগৰ ক্লাছটোত এটো পাইছিলো. Indicated point in exercise from 26 to 29. So today we will discuss only this question. Let us skip the other questions for the next class. Okay, here fx is equal to k cos x by pi minus twice x if x is not equal to pi by 2. So if x is greater than pi by 2, then we will use this function, and if x is less than pi by 2, then also we will use this function, and when if x is equal to pi by 2, then we will use 3. Okay, and since it is continuous, so left hand limit, right hand limit and value of the function, so all these three quantities are equal. Remember that one, that is to be used here. Easy question. This is the answer of this question, simple question. Let me explain you. Fx k cos x pi minus twice x if x is not equal to pi by 2, 3 if x is equal to pi by 2. Given that the function is continuous at x is equal to pi by 2. To given information, therefore left hand limit equal to right hand limit equal to value of the function at x is equal to pi by 2. So left hand limit pi by 2 negative fx, right hand limit pi by 2 plus fx, and f pi by 2 value of the function. Okay, so ekhini to simple sob question at for every question you have to mention this much whatever is to be done if you are given that the function is continuous, right? ইমান খিনি কৰিবা আৰু তাৰপিছত এটো pi by 2 negative fx to মানে equal হলে তো 3 ইউজ কৰিব লাগে পজিটিভ বা নেগেটিভ দুইটা কাৰণে k cos x by pi minus twice x এটো ইউজ কৰিবলৈ কৈছে যেটো pi by 2 not equal to হলে মানে if x is not equal to pi by 2, then we are asked to use this k cos x by pi minus twice x, is not it? That is what we have been using here, is not it? So this is 3 equalities, and then out of that 3 we are selecting 2 to make an equation, is not it? So etu ami equation to banai lolu etu k cos x pi minus twice x etu function to aru etu pi by 2 negative to lesu which is equal to 3. Etia cos x can be written as sin 90 minus x. Sin 90 minus theta is equal to cos theta hoy etu ami janu. So using that cos x, instead of cos x we are using sin pi by 2 minus x, and here in the denominator let us take 2 common, then we will get 2 whole into pi by 2 minus x. Why we have written cos x as sin pi by 2 minus x? Because of this limit. We got it in class 11. We know it. Limit sin theta by theta tends to 0 is equal to 1. So here cos x is written in sin, so that we can use this formula. Sin pi by 2 minus x is pi by 2 minus x in the denominator. So sin theta by theta, this expression is in the form sin theta by theta, and theta tends to 0. This is actually equivalent to theta tends to 0. Why? X tends to pi by 2 means pi by 2 minus x is 0. So this quantity tends to 0 when x is approaching pi by 2. That's why theta must approach to 0, is not it? Means pi by 2 minus x must approach to 0, and obviously pi by 2 minus x is approaching towards 0 when x approaches to pi by 2. That is why we can use this formula for here. And the k by 2 is constant. You keep k by 2 on left, this k by 2, and the other part becomes 1. So k by 2 into 1 equal to k by 2, which is equal to 3 right hand side, isn't it? So k is equal to 6, this much only. So simple. If anything complicated is there, then only this transformation cos x is to be expressed in terms of sine, and the use of this formula, limit sin theta by theta tends to 0 is equal to 1. That's all. So simple. Okay, thank you.